Ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po karing kay katamong talapakiramdam ngening aldo ning nano ng aldo. Today's Friday. Ay, kabilis talaga. Tempus fugit. Makanano kaya? Ako po'y Karen para po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM kay katamong Archdiocesan Radio Station at atin ko pong kayabe ngayon ni Aliwayang G. Eya pa po yaring mag-cram. Natin penitential service kasi po king cathedral. Talagang mag-prepare yung kay katamong among Jean. Abe ko po ngayon pasibayo Michelle. Penandit lawenta no. Ayabit tayo yung metong pa. Yes, Miss Karen. Greet ko la pong Maya paugtureng talapakiramdam ning Kwentuhang Katoliko. Bayo po nga gana-gana, Miss Karen. Greet kaya po lolo ko. Oh, syempre. Happy 21st birthday, lolo. 21 21 niya pa po ka, no. Love you, lo. Happy birthday po. At numano tamo ngayon aldo ngayon kasi Friday at sabi tamo pin king cathedral at tamong penitential service. Opo. Itong penitential service na nung gagawan mo muna syempre ating prayers and then ating confessions. Syempre na po nimpisa sabihan tamo itang mag-enjoy la rin kay katamong makiramdam kita ka nung makasalanang kwentuhan. Pila niya rin pong aldopi sa sabihan Waben, ako nakikay, bala ko sana mayari ko king, mayari kami. Ita mo king pati nga po, itang meto nga oras, dalanan tala nung nanula rening 7 deadly sins o 7 mortal sins sa tamo ne detang tamo dapat gagawan pero syempre agagawa tala ngeni makanano talang wasan din kay katamong kasalanan makanano tamong mangumpisal ita tuki-tuki ne penitential service sabi tamo kota 5:30 king cathedral. Opo. Pero nandin ketang balita ng chinchin atin kanong paring linakad pilan milya at luwata pilan niyang milya ita chinchin no karing ka. At luya po ka, no. 3 milya linakad ya para papangumpisal. Imagine nung ita mo kay ni kay katamo ne gagawan tamo den pisamban pa kabuklat la atin paring atikilob pisamban para papangumpisal. Karela yung milyari, yung pari, linakad ya lalapit ka rin pong maninton kanita. Oo, bala mo ambulansya. Mga nanuya kanita, imaginean kay lalakad ya, kay ba't lulukluk niya mo, wag yung lalamta naman, o lulukluk ya, nung nuya man manakit siguro, atin, bala mo, jeep yung paparahan siguro, istong nikit na eke pa ikiting, basa ako ng news article na nini, pero eke pa ikit italitrato na. Nanuya kaya itsuraya ko, makasutana ya, kay ba't makastola ya, kabalalakad, bangka nito, istong nikit de, parahan de. Question po, Miss Karen. Pwede po bang magkumpisal outside king simbahan? Pwede naman, basta tating kang permission. Kasi tatandanan ko niyang college kami ning kay tinmong events. Detang out of school events sa atin misa. Timo, team building activity. Kasi karin Mitch, atin keng communities kanya-kanyang communities. Ning kay ing moderator or ing advisor parila. So, sagana kay keng misa kanita Opo. Natin kay mong team building activity or atin mong initiation for freshman nara. Istong initiation, kay Lareta, talagang mag-seminar kayo nung nanin dapat gawan, etc. etc. Kaya rin nanita, nang kay overnight, to cap the event, to celebrate, bayo kay mangan, atin pa mong misa. So, before the mass, atin papangumpisal. Nung atin bisang mangumpisal, inimparing magmisa, papangumpisal ya pa mo. Or, deng mismong participants, ila mismo ing manyad confession. So, I think pwede kasi pero definitely dapat makastola lang. Tsaka nang kayawari, akit ta naman kareng events, World Youth Day, makanyan, papangumpisal la karelalam ta naman karelelelele. O ning ita, atin yung explicit permission ita
para gawan data. So, kailangan pampong permission. I think, kubalo nung formal yung permission nung makasulat ya, Brenyo. Note tayo yan at ikutang tayo yan. Among Jean. Among Jean, where art thou? Okay. Ay, miss, atin po pala mig-text. Good PM po, atin po bang confession po ta katedral? Oh, yes. Ulitan tamo po, every Friday, 5:30. Yes, every Friday of Lent, 5:30 in the afternoon. So, intutukikan yan, balo ko ing maragula confession keng 18. Ay, kapamo. Balo ko ing pota, penitential service ya. Haro, pota pong break, awsan tayo. I-confirm tamo po. Nuwapen nung nanuya. Penandit po, sige. Ikutang taya. Pero, itapin ingkay katamong gagawa na ini. Pami palino. Ngeningal daw ngay ni, ikutang tamo po. Yan. Mabilog a oras. Ampo, pangkareng listeners tamo. Ikutang tamo, nanuya po. Para kay kayo in confession. At, ba't tatakot kayong mag-confess? Subukan talang lawin nung nanulareng reasons o nanlare sangkan. Kasi, pilantanong aldopi sa 7 din ng kasalanan balutan nila nung nano na rin dapat tamong i-confess. Ngeni, nano po ing what hinders you? Naning makapigil ka para pumunta kang mangumpisal. Marakal po guilty kanyan, miss. I'm sure, takal ko kilala kanyan. Kaya ba't, kaya naman yan sasabihin Mari, it's a skill mo naman kasi. Gusto nga may pinractice mo. Gusto mag-aral kang piano, Mari. If you're taking piano lessons, nung ka mag-practice, mga siyas kataliri. Nung kapusanin, Yes. So, i-text nyo la po, then kay kayong questions or kwento, at pakibat kening kutang tamo. Nano po yung makapigil kay kayo para mangumpisal. Para po king smart, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para naman po king Globe, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At para po king Sun Cellular, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Ayan, text nyo la po rin kay kayong kwento. Kabang makiramdam tamo, kareng mapila na paganaka, ampo pa pong keng metong amasanting nga kanta. Manuel Morales po, site engineer. Ikatamong ating pamilya, dapat max ang galing. Muran manumaldo, todo kayod pamurin. Kaya yan, boys! Max TV! Maski mapagal, agyo pang makipialong. Huli ka! Maxican! Ampo, siyempre, pasayan niya ay misis. Hi, Han! Max Pali! Salamat keng Maxvit. Maxvit, multivitamins, minerals, ginseng, ampo royal jelly, ang makabie, Max atibe keng sakit, Max asikan, ampo Max apali. Max galing keng Maxvit. Multivitamins, minerals plus ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. Maxvit! Sa Maxvit, max ang tibay sa sakit, max ang lakas, at max ang init. Tibay, lakas, init with Maxvit. Your hearts be troubled, do not stay afraid. It is really I whom you see, I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain, in your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you, have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, must know I am here, I am ever with you.
hearts be troubled, do not stay afraid. I'm beyond all anguish, all death, I'm risen to life anew. When you feel that you've been emptied and can give no more, know that I am your breath, and I fill your soul. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go, and I love you, you must know. I am near, I am ever with you. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go, and I love you, you must know. I am here. I am ever with you. Magbalik tamo po Kenny, king kwentuhang katoliko, king 91.9 Bright FM, ing katamong Archdiocesan Radio Station. Mitch dimdam mitang kanta, I am ever with you. Yes. Oh, kanya man ang pakiramdaman ni. At oitad naman talaga, ing katamong ginusasabihan na katamo. Nano maning penyapat mo, nano maning nga pasari mo, I am ever with you. Amen. Anyway, ating katampalpak, kailangan tayong samasan. Hala. Sabi na mong Jean, halang confessions pala po. It's a penitential service. In confession, at tutukiken ng 18. Itadakal na naman pari kanya. Nano ya pong aldo ito? 18, it's Friday also. Friday. That's the last Friday Next before. week na po? Yes. Next week. So, that's the last Friday before Holy Week. Iteng maragulan na confession. Pero, dahil kasing penitential service areni, preparation na rin eh. Lalo na karang bisang mangumpisal. Bang kanita, ikana nakaking proper disposition to go to confession. Itapin, pamikasundo, ingaos keng confession eh. Makipagkasundo, kaking ginu, huling mi pagtampo kayo. Actually, ika yung ginawang kalokwan. Kalakwan talaga. Oo, wari, isto naman talaga ng ating kanggewang kalokwan. Ning kayo, may pagtampo kayo. Oh, I'm sure, ikaw yung adwa lola mo, may pagtampo kayo every Ay, now and then. madalas. Lola, hoy ni po. Ay, la. Behave naman po, Kenny. Behave. O, diba? Istong makanyan talagang kailangan makipagkasundo ka. At bayo ko makipagkasundo kang lola ko, miss, dakal ko pa proseso. O yan mismo yung gagawan. Yan mismo yung gawan, istong penitential service. Proseso ya talaga yan eh, pakibalwan mo. Nano nang gewa ko? What pin naman gewa ko ito? Saguli mo. O, ba't kamwa ko? O, ba't mamamangalalo ko pa mo? Nano naman mo ito, mo. Ikit kaya mo itang makanyan. O ba't, ay, minurong ko mo. Balo nung marine ko, o nano, guilty ko, o nano, wari, makanyaning umpisanan yan eh. Opo. Pero, balikan tayo tangkutang tamo, atin ang makibat. Ay, atin pong mig-text from 5638. Malyari po bang manyad tips or advice bang ding mangumpisal ela po domine kareng pari na magpakumpisal? Ayun. O sige, may pag... Wapin medyo Nemi. chismis. Medyo guilty ko rin pong bagya ka rin eh. O yan na naman. Isto ita sasabihan mo eh. Istong penusigan tala rin yung topics tamong pisasabihan. Yung kwentuhang katoliko talaga, mumuli yan chismis katoliko. Pero, good chismis naman eh. Lawen mo. Pati kayanakan, pati medyo atinang edad. Makiabe, laking kay katamong pisasabihan. So, balikan tayo po itang kutang tamo nandin. Ang homework.
Nanuing, what prevents you? Nanuing makabandal ke ka o nanuing, may papatok nang ka. Nanuing sangkan. O Nanuing sa bagal. o teka mga pangumpisal. Balo mo na balo mo ng ating kong geway bisa akong mangumpisal. O nang itang texter ta mo dine. Ot marine ko. Nano mo, baluta naman malino pong malino. Istong sinabi tayo, hingke katamong kasalanan, keng pari, keng sakramento ning confession. O pamikasundo, de pumanyaring panyabyan ito. Hanapin nining metong patenda na ako. Kaya malyaring i-breaking seal because that's it. That's the end of it. Ultimate itang utos ay ita ka rin pari. Lamalyaring manyabi. Agyang nano pang bitin mo ng makatuwag. Karakal milyari in the past, torture, etc., etc., death. No, alam breaking seal, of course. Detang mapila na mag-break. Deta naman ding mga excommunicate. Deta, kay not talaga reta. Extreme cases. Isolated cases la reta. Balam po naman, going to confession, bala mo, ita mo pong masakit ka, kaya mong takaking doktor. Bala makantaya mo po That's true. Masakit ka kilubluban, munta ka king pari. Bala makanitaya po yung analogy na nita Yes, that's true. So, what prevents you? O, ba't po didine kayo na nung sangkan? Kasi, bayo tamo makapamye tips. Balang marine. Dapat, abalo tapa mo. Ot marine la. So, o kaya, nga liwag gagawan na mo sangkan Itang, ay marayo ko bali yan pero potang gigimik kayo. Nung kumiraras. Mag-out of town ko pa nung mapali yan. Aga nakakipuya mong Joel na din sinimba kong alas 7 ni nga ba? Sabi na po king homily na neng kaya po ka nung itang tao. Nakatangkarakal dahilan bang milapit ki nga pong gino? That's true. Tamo kakagisa ng dahilan na po. Neng kayo naman ning makanyan, isang ka na nitay, tapin marine ka, hot marine ka, guilty ka most of the time. Aro, ako guilty ko kanyan. Neng kayo, tingkong kunwari, atin meto nga tao. Tinyang adwa na pabor ka ako, kay pagawa yung pabor ito. Aro, istong ikit ke. May papahurong ko kasi, aroy ako, kay pabi, kay itang adwa na. Ako, guilty. So, in a way, marine ka. Puta naman, marine ka king ginu. Okay, ba't atin naman aliwa? Kapamo, Mitch, kutnanda ka. Ikame sane kang mangumpisal, manibat niyang anak ka. Po makanta, pero mangumpisal ko po. Actually, makanta rin po Ningkay. Sige, Pen, kwento. Talagang yako. Siyempre, true to life. Ningkay po, bala mo, mako-conscious ka, uling lalo na po ako, mag-serve ko simbahan. Ningkay, uling kilala ming pari, bala mo, maka-conscious po Pwede, lalo na nung yung paring kakilala mo, meging kaluguran yun o itang paring pipangumpisalanda, makinano itang kakilala na ka, uling mag-serve ka. Opo. Ang po itang pakiramdam mo po, ay, puta man naliwaya lawe ka ako. Tapong makanita, miss. Nanita metong kung kaliguran na pare. Hay, nako, wag silang mahiya ng ganyan, kasi anak deng kaya beda teenagers la, high school. Kung alam lang nila kung ano na yung narinig ko mga kasalanan, nara. Wapin naman, mali-mali mo nung ninong nano na kinumpisal da karela. Tsaka, harapin, danong man tatandanan danong man, kingkarakal lamang umpisal, as if atandanan danong nano yung kinumpisal da. At that moment, kabang kasabi na kaning pari, makafocus talaga kay ka. Balo ko ito, mangumpisal ko talagang ing buong isip, all ears siya talaga kay. Pero kaya rin Nita, ka-absolve mo, wala na. As if naman maka-tape recorder o kaya iba tulit-tulita no wari. Ita mo mong gagawa ka Nita, istong wari atin transcribe. Wari mo istong mag-meeting. I-record mo yung meeting o kaya king class. I-record mo, tangkay balik-balikan mo bang kanita may kalingwan. Okay? Naman nung kunwari keng metong oras may kapangumpisal yang 6.
Palagay mo naman natanda na no pareta. Ay, atin po mag-text from 7612. Good PM po. Maluwat na ako po kasing umpisal niya bala mo. Akarinayan ko na rin po. Kaya yan. Malampin ita. Skill ya. Tang example ko nandin. Kareng mag-piano lessons. Ay, tikman ko kasi yan, Mitch eh. Yung mag-piano. Yung grade 1 ko. Makiramdam niya, hi Maresi, my dear darling teacher. Mapapilantik ko. Istong nga ko mag-practice. Kasi every week ending lessons eh. So, in the middle of the week or during the week, dapat mag-practice ka. Kasi nung every Saturday ka mong lulub, ka rin ka mag-practice, palpak ka talaga. So, makanyan mo naman yung pamangumpisal. Nung may gagawan, talagang mga siyasitang skill. Sana yan niya rin. Sana yan niya. Kasi, it's like praying every night, ne? Nung ka mga di bengi-bengi, nanong umpisan ko. Opo. Sabihin ko pa, na kasi sabihin ko mo, o formula prayer pa mo, o personal prayer, o makanyan. Yung tip tamo po kanyan, karening ninitad listener tamong mig-text, manya din tips. Alim na, gangeta ni announce. Anang makanyan, manya din tips, bata mong marine, ne? Opo. Ba't ini naman tip, bang kanita, kasanayan tayang mas lalo. Itampanay ko sasabihin mo naman, you ask God for the grace. Ask God for the grace of courage. Si kanunlob. O kaya, for the grace of humility. Yes. Atin ko po nga ba sa kanta, sabi na, mas kasalanan po kaysa aking kasalanan, ing emu ag yung aminan, ingagawa mong kasalanan. I think karengaliwa, ay amin da na nung nano eh. Ay, listener tamo ngayon, dakal. Balo na nung nano lareng i-confess na, uneng marine ya lumapit. Itapin po. Additional humility. Kasi itang ayamin mo na king sarili mo, ay, kapalpakan ko, mo na nung gewa ko, kesyo. Okay, Nita. Humble enough ka to admit. Itang, dininan mo na yung lagyo eh. Nung nanitang gewa mong somewhat palpak or very palpak, ne. Pero, itang lumapit ka mismo, king Gino, additionally, kumbaga, level 5. Nung pama namin, king gewa mong kasalanan, level 2, mangailangan ka level 5. Kasi otherwise, nanong malyari kay katamo nung etamo magpakumbaba. So, ask for the grace of humility. Adwan tayo po ito. Adwan tayo yung grasya king Gino. Diyos ko, di na nyo ko po si kananalub. Di na nyo ko pong kapag kumbaban. Kailangan po magkumbaba ko pa. Bangkanita, alapitan kay among at makapangumpisal. Ay, hindi naman po from 3611. Remember that it is Christ Himself that you are confessing to. He is mercy itself and has already given His life and provided the sacrament so that you can receive His mercy. Yan na po. That's true. Kahit, mumunan din eh. Uitapin. At kailangan tayong mercy eh. Kailangan tayong pakalulu ning Gino. Istong kailangan tayo, gyang nano siguro ne, wari. Nagyang makwalta ka nung adwa na mong pakalulu. Mababa rin hanggang mababa, lapitan me. Opo. Ini naman atin tamong Sister Tess, Maria Teresa, din kayang messages tutuli. Palagay ko na dapat maging sangkan ing maging guilty. O dumine ikumpisal ing nanumang kasalanan aagawa tamo. Dine makasadya mapalyaring ilamu ding mika pakiramdam ang makanya. Bala mo, ikaw mo yung makanyan panamdaman. Kami gagana kaya na. Pero nung talagang laus tamo makikasundo kingapong Gino, agyang nupan ti karagul. Kamarinayan ning agawa tamong kasalanan, dapat tamong ikumpisal. Banking upayang makapibalik tamo lubking Diyos at misundo ing masanting tamong pamakyagom kang Kristo. Lalo na king pamananggap king kayang banal katawan at daya king komunyon at maging payapa tamulub is tumibalik tamulub kaya tuto ito
Kasi itong may kagawa tang mortal sin. Tama makapakinabang Ay wari, talagang bawal ito. Tamo malyaring lumapit king Ginoo. Kailangan maglinis tapa mong kapilubluban. Opo. Ay nipin po, may ngutang ya. Mm. From 4413. Kapag po ba may kapag-kumpisal king kilubning 1 year, bawal mag-communion. Makanan la po retang naman mangumpisal pero mag-communion la po. Iya mong gining makapakibat kanyan. Pero para ka ako, hanapin Tita Shirley, mapamakalulu yung Ginoo. Pero dapat, nung balo mo ito, balo mong mangumpisal, dapat kang mengumpisal, ay, lumapit na ka. Lapitan mo na atin namang opportunity. Nga po. Naman, nung kareng parokya tamo po, alang regular confessions, kaya naging cathedral every first Thursday of the month, agyang luwal nening kwaresma, atin tamo pong confessions. King kay shrine, kulamo, kutang tala kari among garu. Balo ko king, kabetikan, atin lang Apo. regular confession schedule din. Potang, subukan tayo nga sa ni among garu po. Kay but, deng king apong mama kalulu, balo ko atinla naman regular confession schedule. Dapat pala, Mitch, every now and then, gawata lang radio plug din Confessions available. May utusan ko pa in the air. Siyempre, nananula rin production staff. Naman. Baka nito naman, deng kay katamong makiramdam, baluda nung nula lumapit, istong bisa Yes. ng mangumpisal. May di ka ken ating Aline po kasing kasantingin ni sabi na, think about what a great feeling it will be to be clean. Anyone who has gone to confession after a long period of sin knows what an amazing feeling it is to confess. Nga na po. Uy, kusunting napin yan. Totoo yan. Pamaglinis lub Hiwari, gusto kanti mo, may ngubat ka mo, kaya may garden ka, nakangkarinat. Mapagal ka. Agyang numano kang mangan, agyang numano kang painawa, nung ikamindilo. Ikakomportable. Wala mo. Kay, ating kulang. Ating, At saka manggatal ka. Ang gati ka mandilo. Kay ba mo Wow. naman kung mindilo kanta? May kuswerte. Nakangkayan, pakiramdam. Tutuita. So, makanya niya naman po yung pamangpisal. Pero, balo mo, kaya nang ini medyo matas no consciousness deng tao kayong pamangumpisal. I think, kanita pa naman, all the popes have been encouraging us, Pope, Saint Pope John Paul, Pope Benedict. Pero ini kasi Pope Francis, makulit makulit about confessions. Bala mo, every opportunity he gets, sasabihan. Kaya ba't ewari, tan gesture na mismo. I think that was the first time mig 24 hours for the Lord. Third year nitang yan The first time, at tatandanan ko, may pakirot kayo nga, balo mong pating Master of Ceremonies na ewari. Potanging santo papalalakad atin niyang alalay yan, king gulot. Akit kahit painto ng titang footage siya ito. Lalakad bala mo, imbis na diretso ketang nung nuya dapat luklok, papangumpisal Wot sinaling kuya. Mismo may ngumpisal So, ining kayang assistant, balo na diretso may pakirot yan naman. Biro mo, Santo Papa, nuya munta, mismo mangumpisal pa mo. Bayo papangumpisal. Kay ba't itamparing bintalana, makaluklok yung confessional, nupaya naman may pakirot. Open. Ay, makanano kaya, naning feeling mo nung yung boss mo kay kaya mangumpisal. Wapin po, no? Aming makanyan. I'm sure, mamiro kami I'm sure, yung pari nga ito, at that moment, agyang yung papangumpisal, daig na pa yung mangumpisal. May atensya. May hot seat yan naman. Wow. Ay, tapiningaman wa nanining. Ining meto nga paring kasabi ko last week. Kasi ako na, bayo ko pa pangumpisal, mangumpisal ko pa mo. Good example. Bala mo Pope Francis pin So, I think, deng tao ngeni, mas matas lang consciousness, mas balura dapat lang mangumpisal. At saka, bala mo, uling paulit-ulit pin, medyo makulit talaga yung Pope Francis para king sakramenta ini. Kasi, o tayapin naman maging makulit. O hining pami ka, sunduta mo king Ginoo. Nung dadayo kayo lub. O, kunwari, nung atin ka mong ka-MU, atin kang boyfriend, nang kaya, atin mo naman tampuhan, wari.
nung panamdaman mo ng dadayo ya lub ke ka, o kayo nga dua, medyo tatabang kayo lub keng metong at metong, kagawang paralan. Topic tamo kay psych time yan eh. Yan o, They comment love. ko, miss. Wapit, mga pagalsakat akang Doc Homer ne. Hoy, ano kanyan, nananong kayo. Pero wari, itapining gagawan mo, nung may kipagtampo ka king ginu, gawa kang paralan. At ing paralan na yan, always available to us. Agyangali po first Thursday, agyangali pong confessions, lapitan nyo po din kay kayong parish priests. Yung confession, libre po yan. Halaya pong kayakibat a presyo yan. Libriya pong bibiyena ng ginuke katamo. At deng pari, iyamong bong Opo. Feliciano, ana. Kami, ana. Kay malyarin tanggi keng confession, ana. Ay, mga impyerno ke po. Haya mong bong, we miss you here. Ay, hindi po mismo, santingya naman po. Oh. Paano nga kaya kung ang pagtanggal sa kasalanan ay makukuha lamang sa hilod? Mas madalas siguro tayong maligo upang hindi makita ang mga libag ng pagkakasala. Subalit ang dungis ng ating kamalian ay hindi namamalas bilang libag, kundi nararamdaman ng ating konsensya ang bigat nito. Maaaring malinis tayo sa panlabas, subalit ang kalinisan ng kaluluwa ay matatamo lamang sa ating pakikipagsundo sa Diyos. Oy, kasantingnan yan. Totoo ito. May touch ka ni. Naman, miss. Hoy, niyating katang anonymous texter. Kaya kano dapat sasabihin nun. Ano, pasalamat ya kano kayong programa tamo kasi may anxiety yaking mag-confess. Ini naman pa mamuat sarili tamong bangko. Pero, inipin sasabihan tamo. Siguro, uling panetayang pisasabihan ng confession. Actually, mapilan na rin texters ng sinabi o mig-text kay katamo. Uling pisasabihan tayo mong pisasabihan ng confession kay ni Opo. Kwentuhang Katoliko. Meging curious lang niyang mumuna. Wapin niyara. Atimpin pala makanya na sakramento. Nining metong kasi kano ka rin ang sakramento. Ot oy taytang daramdaman madalas. Kanita ne. Opo. Kanita kasi kasalpin naman o binyag, kumpil, first communion, etc. Daramdaman dalang madalas din. O ordination, big events la pa rin eh. Ot pining confession, bala mo milele yun. Mi pilpil yan. Ulipin po sigurong dingali, Marinelo. Wapin. Uy, ini naman yung kutang tamo. Kare listeners, again, nano po, kami naman yung maging makulit ne. Nano po didine kayo. Nano ing makarini. O teko milapit keng confessional. Numpin pong pakaisipan mo ne, miss, kasal. Maghanda ka. Binyag, magtawo ka. May sulod da pa mo din. Opo, ne. Putang Kailan kain mura? kumpisan, libre nga. Libre. Hala kang Sakramento, gastos. libre. Kaya ba't ing makatula pa kanyan? Istumpi sasabihan niya yung confession. Bala mo, lilisyala ring tao ni. Opo. Kumbaga, may ito, ina-crowd na, istong inumpisan mo yung pisasabihan, diritak na diritak. Pero kayo ni makulit tamo eh, ba? May kibatiya mong bong. Miss na nakatamo naman ka no. Makanyan po, mo, nguling hira ko agkat. Dapat at ko po kayo ni next week. Ay nako. Among, papangumpisal kayo po next week. Bang kanita, den kay katamong listeners, mas lalo lang lumapit. Ngeni, ining kutang tamo kare listeners ne. Nung anti mo po, didine kayo, kare naman may kalapit ng mangumpisal. Nano naman mo po, inggewayo bang kanita, alampasan nyo'y tandine nga ito. Kabang mag-break tamo po, text nyo lang ke kayong pakibat. Funny Man by Michael V. Bata pa lang, magpatawa na ang aking hobby. Naisip ko, pinanganak yata akong mag-comedy. Pero dapat lagi akong may energy, so I take Enervon para matibay ang body. Seryoso yan, di na joke yan. Sa linya ko, kailangan ko yan. Basta lagi tayong nag-Enervon, ang gigil natin sa trabaho will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon everyday so you can make happy happen.
Take my mind with all its plans and schemes. Give me nothing more than your love and grace. These alone, oh God, are enough for me. Take my thoughts, O Lord, and my memory. Take my tears, my joys, my liberty. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. I surrender, Lord, all I have and hold. I return to you your gifts untold. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. When the darkness falls on my final days, take the very breath that sang your praise. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. These alone, O God, are enough for Magbalik tamo po kay ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, ingke katamo pong Archdiocesan Radio Station. At gigreet tayo po Mrs. Mila Inarda, taga San Isidro, Bacolor. Regular listener tayo yan, Mitch. At gusto po manahimik kayong bagyang Mitch, ma-dead air kami. Buri na sabihan, dening kay kaming text message. Sobrala po kada kami. Kasi talagang in confession, may excite kapin naman eh. Po, takot nanda ka. Ika is tumangumpisal ka, kakarog ka pa. Ay, Diyos ko po, miss. Manimawas ko po gamot. Alang patugot, mapawas ko po gamot. And to think, regularly mag-confess kayo, wari. Opo. Aking kilob na po ning pabanwang gang misan mo po panikwanan. At the very least. So, kay ka, itang tutupad ka. Kasi ing requirement, at least once a year. Opo. Di takyan diling once a year. O ako, mangumpisal kong madalas eh. Pero kakarog kayo. Kakarog ko! Bala mo hata. Kakarog kayo pa mo rin. Uwa, dempi pangumpisalan ko pa. Wari, kukwento ko kay kayo. Kilala ko la. Kasi, may sana kumangumpisal ka rin yung paring kaluguran. Part of the community eh. Kumbaga, we speak the same language ne. Okay. Yang nanong sabihan ko, kay ba't itang guidance sa biyera keka, yung penance, sampo yung absolution. Ay, intindihan ko, nung naning burira sabihan. In a way, comfortable ko. Kung man dapat kumarog. Pero kakarog ko. Hindi mo makapila ne. Potang ako ning second to the next. Nyay. Kakarog kayo rin po. Dugdug. Ay, ni po. Milala ko. Ay, ni po, miss. Ating tampong texter, special mention niya po yung apong Bong Feliciano. Aha. Sabi na nga pong apong Bong Feliciano, pota pong gagawa tang kasalanan, eta didine, tapos pota pong mag-confess tamo, didine tamo. Bakit nga ba? Ay, tapo.
makanano pinita. Kasi naman, neng kaya, istong gagawa tamong kasalanan, tayo isipan reckless tam. Tuloy-tuloy wari. Neng, istong mangumpisal tamo, the mere fact mangumpisal ka, apigunaman mo na nung nanin pinyapat mo. Opo. Ay isip mo na ay talagang pinalpak ko. Ay naku dininan mo na ilagyo nung nanin gawa mo ito. Itang potan didine ka, the fact bisa kang mangumpisal o ay isip mong mangumpisal at didine kang mangumpisal, buri na sabihin, balo mo na nung naning depat mo, ay acknowledge mo na at talagang nakakahiya ka. Kaya pilubluban mo na Pero syempre, ala namang kasalanan may patawaran Next texter. Ay, hindi po. Nung mas antin dyan tayo po ing sakramento ning kumpisal, I think dumitakla po retang dahilan at bakit mapipigil tamong gawan ito. So, understand the sacrament first, why we are doing it in the first place. Sigurado po makasahop ito. Good PM po, kareng makiramdam king Kwentuhang Katoliko. Okay, kasanting na yan. Tutuita, anyapin po kini king Kwentuhang Katoliko. Agyang makulit kami. Tutok yan miya po yung pamangulit ng Pope Francis. Nanuyawarining sakramento ngayon Hubat kailangan avail hanapin. Hubat kailangan mag-avail tamo kening sakramento ngayon Madalas, once a year dapat Lalo na kayang panahon ngayon dakal distractions, mas dakal temptations. Siyempre, itong mas dakal temptations, mas dakal kasalanan. Opo. O di dapat mas madalas yung pamangumpisal. Mga mando, mig-text ya, Mitch. Katula ko kayo ng text na. Anang makanyan, makiambulaya ka no kayo ng pisasabihan tamo. King parokya da kano, ing pari da, mengumbiraya, kimbirano ngan, dingkega na ganang sinimba, ban mangomon yon. Siguro po na, on the assumption, alang metong man ka ring sinimba, yung may commit mortal sin ne po. Mga mando, katula ko po kayong text yun. Siyempre, yan na naman pumalyari sabihan among, kenilangan deng, hanggang, mig commit mortal sin. Kareng, mig commit mortal sin, may ngumpisal na ko po. May pakaidi ko Ay, hindi po. Misetam po pala mag-isa, tintang karami. Ako man po, pag magkumpisal ko, magdugdugdugya ing salo ko. Pero, pag may labas na ako, may papasno ko. Good PM po. I think itong dugdug yan. That's the excitement Opo. At tatandaan ko last year, nandidiscuss la ring sacraments. Nyamiras keng confession. Ing example tamo, wari, timoy ka. Bayo yan datang ilolo mo. Nyang Chuya Airport, kaya ing puso mo yan naman dugdug. Syempre po. Excited ka Excited ko. So, itang excitement ay tanong kayo, isipan tamo, fear, or nung nanuman. It's an excitement to meet God in that sacrament. Sabi natin po, Nini. Sakal to texters. Naman, miss. Nino po wari ikatamo para milapit keng Diyos. Nung samantalang iya po mismo lalapit na ing sarili na kaya katamo. Right. At lalo yung may extra effort ni itang Brazilian na pare. Yan mismo yung linakad. Ba? Among Bong Feliciano, malyari tamo kong gawin kanita. Extra challenge. Lumakad tamo king dalan. Diyan kayong parokya pa. Nano kaya ni? Istong gewara kayo ni kay katamo ita. Nano kayang malyari? Nung yamong Gin niya lumapit kay kakot na ka. Mangumpisal na ka na. No comment. Ako pa po siguro ka nga mo. Pero kaya ito it's a work of mercy also kasi nung antimoren tao, medyo mikakunula. Tsaka kultura da Brazil mo naman ito. Very, very forward la naman din tao. Nung mikakunu ka, lepita na kaning pari. Siguro naman nagyang mapila natin yung nga patuki. Opo. At makanano kaya nung antimo, ing Diyos, itasabi na ning texter to. Nung ing Diyos yan nilalapit kay ka, numano ka po. Opo. Kawari lumapit mo naman kaya ba? Kapag maragul mo na mo, at kanino ka magmaragul. Pero ita po ngening pati nga po, deng malyari pong munta ken penitential service
Pota king cathedral. Mangkiabe tamo po, pamagsadyaya naman po ini para kengke katamong Holy Week o kengke katamong amanwandang Maleldo. Saguli na mo po yan. Maluwat kay batitang next week, paga nakatamo po, keng March 18th, Biyernes, atin mo naman pong maragulan na confessions king cathedral. Munta tamo po no malyari tamo. Pakibaluan tala later on deng schedule karengadiwang Yes, parokya. at i-announce tala po kin. Yes, announce tala. Kasi makasaw pita istumbalo mo nga tin confession. Timo itang mig 24 hours for the Lord. Tang kwenturari among Joel ang poyamong Jean. Biro mong kay ba't dalinoklok di Father Pep ang poyapundong. Mga kain na ito, tinalakadlatan, 9:30. Kay ba't Opo. iamong Jean kasi ang poyamong Joel. Magpatrol la ka rin. Biro mong 2 a.m. atin pang mangumpisal. Buri na 7 din tao at no talagang consciousness ang po pang desire para Opo. makipagkasundo at matula tamo para kanitan Ay ni naman po ating niyang panawagan. sige. Sana po keng panahon ngeni may buklata na kaisipan kasi mas dakal ta pa pong baging dapat ikarine. Makalungkot mo pong isipan na ing kakarine, iyang kakarine tamo. Samantalang deng tunay makarine, kakaulan at pagparangalan talo. Nga na po. Wapin. Karakalda pa rin tatagal na text. Ay, ni ating papimpululub eh. Wapin. Yel kanu. Kanu relax ya mo. Isto mag-confess ya. Nano po ita niya na. Siguro Eliel, den kasalanan mo, lightweight la. Bala mo popcorn la siguro. Ngapin, relax ka mo. Ayan, sige. Ay, ni po, sabi na po, sana emi akakit ing pari. Nga na po. I think, atin mo naman mig-text ka rin king provincial jail. Burira sabihan, isto mangumpisal la, mas burira itang behind the veil. Makatakap bang kanita akit face to face in pari. Maragulapin namang kahit Opo. lawenta mo po, sige. I-suggest tayo kari Brother Joe nung king provincial jail niya. Kaya ba't yamong Jean sabi na para king cathedral, magplano lang confessional, ditang reconciliation rooms, pero later on ita. Maintun na pa mo nung makanano. Opo. Ay ni po, ating pong announcement. San Matias Apostol Parish, Holy Monday to Wednesday, Confession, 4 p.m. Dakal pong salamat king Kepa Baluan. Yes. Ay, ni muna. Atin bayo kata mamupus. Atin lang tayo announce. Ding King Santa Monica Parish, Minalin. Ingka nung karelang 3rd Lenten exhibit, manong Pisayang Heni. Friday, 6 a.m. to 6 p.m. tomorrow, Saturday. Bukas naman, tomorrow, 7 a.m. to 10 p.m. yan. Kay ba't kayong Domingo, 6 a.m. to 5 p.m. naman. So, nung atin pong bisang munta, King Lenten exhibit ning Santa Monica Parish, King Minalin. Bisitan tala po, masanting lang lalawin ding images para King Lent o para King Maleldo. Mas kaila rin tools for meditation na arapin. O, ini naman, yel. Yakan mas buri na yung face-to-face. Atin kay kasi depende ka rin tao. So, miyali walang options naman din. Sige, lawenta mo po keng tutuking aldo. Talagang ining pisasabiang makasalanan ng pong pisasabiang confession, masaliya Opo. Sundo tala po rin next week. I'm sure, atin na naman bayo ang gulo kanya. Lalo na yari ng migkramya mong next Opo. week kanyan. Sige, Pen. Ariyan tayo pa mo po yung episode tamo, keng panalangin. O Diyos, malugod ming igpa, miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag miing tulami kaniting pigkalog mong pamikatagun, ami sabi-sabi. May pagkwento at miragdag gabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuan, at sukaring karelang pibale-bale, pipagobran, onong nulaman ka rin ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso.
Ipagkalob mo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pamikatawan at kaladwa. At layon ilaot mula, king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Hiya pagmingan kaya ka iti, king lagyo ng Hesukristong kaya kaming Ginoo, mag-ari kayabe mo at ning banal na espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. king lagyo ning igpampo ning anak ampo ning Diyos Espiritu Santo. Amen. Ay, yes po, dinatang na po yung oras. Sana po abayan nyo kaming pasibayo kay niking Kwentuhang Katoliko. Pasibayo po, yako'y Michelle. Ako naman po'y Karen, para king Kwentuhang Katoliko, king 91.9, Bright FM, mamun ko at pasalamat ngin ning aldo ngay ni. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus.